अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ एक ऐसी दिलचस्प क्रॉप के हवाले से डिटेल्स शेयर करेंगे जो कि एक तो इंडोर काश्त की जा सकती है और सिर्फ 10 दिन में तैयार हो सकती है। और इससे आप दोस्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देहात और शहरों में रहने वाले यकसा फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ुसूसन शहरों में रहने वालों के लिए ये बहुत ही दिलचस्प क्रॉप है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठाए जा सकते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं और जिनके पास ज़मीन की किल्लत है, वो इस क्रॉप से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसी हवाले से मैं आज आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। और इसी जो आज की वीडियो है इसमें हमें ज्वाइन करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद से डॉक्टर सिजाद साहब, जो कि फॉडर प्रोग्राम में बतौर साइंटिस्ट अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो इस क्रॉप के हवाले से हमें तमाम तर डिटेल्स शेयर करेंगे। लेकिन डॉक्टर सिजाद की जानिब जाने से पहले मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ कि ये बेसिकली क्रॉप है हाइड्रोपोनिक फॉडर, जिसे जो है वो आप आम ज़ुबान में जो है वो चारा भी कह सकते हैं। जो दोस्त शहरों में रहते हैं, मुर्गियाँ पाली हुई हैं, खरगोश रखे हुए हैं या और भी किसी किस्म के छोटे जानवर जिन्होंने रखे हुए हैं शहरों में, वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग देहात में हैं वो इसे कमर्शियल पैमाने पर ले जाकर इससे वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसका सबसे जो ख़ास बात है इस हाइड्रोपोनिक फॉडर की कि पूरा साल आप इस चारे को काश्त कर सकते हैं। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। देहातों में लोग इससे उस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं जब चारे की किल्लत होती है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उस दौरान चारे की काफ़ी ज़्यादा किल्लत पैदा हो जाती है। तो उस दौरान जो है वो इस चारे से वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आम चारों की निस्बत जो है वो इस हाइड्रोपोनिक फॉडर में जो प्रोटीन की मिकदार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी हम आगे चल के जानेंगे डॉक्टर सिजाद साहब से। लेकिन इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने सीड लगाने के बाद आप मैक्सिमम 10 दिन के अंदर जो है वो इस क्रॉप को हार्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं और इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। यानी कि आप जो चारा बोएंगे उसको 10 दिन के बाद काश्त कर सकते हैं। कोई भी आज तक ऐसा चारा नहीं है जिसको आप फील्ड में लगाएं और 10 दिन के बाद वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाए। इसके साथ ही साथ इसमें खासियत ये है कि मिट्टी की आपको ज़रूरत नहीं है, खाद की आपको ज़रूरत नहीं है, स्प्रे की आपको ज़रूरत नहीं है। टोटल ऑर्गेनिक जो है वो ये चारा आप अपने घर में, अपने कमरे में काश्त कर सकते हैं। ओपन में ये चारा काश्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको कमरे में काश्त करना ज़रूरी होगा। तो अब चलते हैं डॉक्टर सिजाद की जानिब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हाइड्रोपोनिक फॉडर को कौन कौन लोग काश्त कर सकते हैं और इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं हाइड्रोपोनिक फॉडर के, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। इस वक्त जो हम आपको जिस चारे के बारे में बताएंगे वो है हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर, यानी वो सब्ज़ चारा के जिसको आप कमरे के अंदर हफ्ता 10 दिनों में आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें किसी भी ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इस पे पैसे लगते हैं या टाइम लगता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी भी ये है कि आप पूरे साल में यानी थ्रू आउट द ईयर किसी भी दौरानिए में आप इसको तैयार कर सकते हैं। बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात है बुनियादी, उसमें एक तो हम लगता है सीड। और सीड किस चीज़ का? ये जई जिसको हम ओट कहते हैं और जवी, ये दो चीज़ें हैं जिसको हम बारले कहते हैं। इनसे आसानी से तैयार होता है। इस वक्त आप जिस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास ये तकरीबन अभी हफ्ता इसका पूरा हुआ है। ये बिल्कुल रेडी है, यूज़ टू है। और ये आप किसी भी लार्ज रूमिनेंट के अलावा, मतलब ये बर्ड्स को जो लेयर्स हैं, रैबिट्स हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रिच ये जो है वो शुतुरमुर्ग पालते हैं, रैबिट्स पालते हैं। इसके साथ साथ स्मॉल रूमिनेंट जिसमें भेड़ बकरियां शामिल हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं ना जो ये पसंद करते हैं ग्रासेस को, जो जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि देखें नॉर्मल चाराजात में प्रोटीन हमारे पास हम देखें तो 7 से 9% होता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त अगर आप इसका चारा देखें तो नॉर्मल जो फील्ड में हमारे पास है उससे इसकी प्रोटीन लेवल ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है कि ये फ्रेश है और यंग है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ड्राई मैटर की ज़रूरियात हैं, क्योंकि इसमें इसके साथ सीड भी हैं। अगर आप नीचे से देखें तो ये इसका पूरा एक कारपेट बना है। देखिए ये कारपेट बना है
آپ کارپیٹ کو دیکھ لیں, یہ کارپیٹ بنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ادھر دیکھ لیں, یہ پورا ایک کارپیٹ بنتا ہے. اس کارپیٹ کے اندر اس کی جڑیں ہیں, ٹھیک ہے. اس جڑوں کو دیکھیں, یا ادھر سے آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا آپ کو صحیح کوئی ہوں. اچھا, یہ دیکھیں, یہ ساری جڑیں ہیں. یہ جڑوں کے اندر آپ اس طرف سے دیکھیں, یہ سیڈ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سیڈ کے ساتھ ساتھ یہ گرین فاڈر بھی ہے. مطلب یہ کہ اس میں آپ کو ایک اچھی نیوٹریشن ملے گی جانور کو. اگر ہم صرف چارہ لیں تو چارے کی اپنی نیوٹریشن اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ ملا لیں تو پورا کارپیٹ ہم اٹھا کے ایک جانور کو کھلا سکتے ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو اگر کوئی فارمر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک دن میں نے کوئی 10 ٹرے رکھے, اگلے دن میں نے 10 ٹرے رکھے, اگلے دن رکھے. اسی طرح جب ہفتہ پورا ہو جائے گا تو یہ والی ٹرے جرمینیٹ ہو جائے گی, مطلب یہ کہ بڑی اس میں گروتھ شروع ہو جائے گی. پھر یہ والی. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس جو بھی اینیمل ہے, آپ اس کی ضروریات کے مطابق اس کو مطلب یہ کہ ایک سائیکل اس کا بنا سکتے ہیں. اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہو, ایک چھوٹا کمرہ نارمل ہے, اور اس میں آپ ریک بنائیں, یہ تو صرف ایک ریک میں رکھا ہے, ہم اوپر دوسرا ریک بنائیں, تیسرا بنائیں, چوتھا بنائیں, تو اس ریک میں آپ پھر 1 ٹن چارہ, سبز چارہ ایک سمال روم سے ایک ہفتے کے اندر لے سکتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سیزن میں گرین فاڈر کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی. کچھ ایسے ڈراؤٹ یا اسکیرسٹی پیریڈ ہوتے ہیں, یا کچھ ایسی جگہ ہیں جدھر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ٹمپریچر لو ہو جاتا ہے. تو اس کراپ کے لیے لو ٹمپریچر کوئی ایشو نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات کہ اس میں کوئی ہم نے کیمیکل, کوئی فرٹیلائزر, کوئی بھی پیسٹیسائڈ, کوئی چیز نہیں ڈالی. یہ ایک پیور آرگینک چیز ہے. مطلب اس میں صرف سیڈ ہم نے ڈالا اور ہم نے صرف پانی ڈالا ہے. اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ٹریز ہیں, ایک ٹرے میں آپ کو دکھاؤں جس طرح یہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسی میں بھی کر سکتے ہیں. اور اس ٹریز کے علاوہ آپ کے پاس اگر پورے ریک ہو, سٹیل والی ٹرے ہو, کیونکہ اس میں زمین کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ آپ اوپن میں نہیں کر سکتے. آپ نے ٹریز میں کرنا ہے یا آپ نے اس طرح پورا ایک ریک بنانا ہے سٹیل والی, تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ سٹیل والی بڑی سی ریک ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس طرح کریں کہ سیڈ آپ رکھیں, پانی میں بگوئے, رات کو 1-2 مرتبہ اس کا پانی چینج کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی فنجسائڈ ہے تو اس کا 2% سلوشن بنا لے, اچھی بات ہے, تاکہ اس کو مولڈ, فنگس وغیرہ نہ لگے. اگر سیڈ آپ کا صاف ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملتی تو گھر میں جو بلیچ, اس کو کیا کہتے ہیں, جو ہم ڈالتے ہیں بلیچ, وہ آپ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا کوئی سلوشن آپ بنا لیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے سیڈ, اس سیڈ کو آپ پانی میں ڈالیں, صبح اسے نکال کر ٹرے کے اوپر بچھائیں, اور پھر آپ دن کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ تھوڑا پانی دیں, تو آپ کو 1 ہفتے بعد یہ رزلٹ مل جائیں گے. یہ ہائی پیلیٹیبلٹی اس کی ٹھیک ہے, اس کی نیوٹریشن ٹھیک ہے, لو کاسٹ ہے, اور ہر سیزن میں آپ اگا سکتے ہیں. کوئی اس میں ایکسٹرا انپٹ نہیں ہے, بس وہی سیڈ ہے. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا, پانی کا طریقہ بھی بتا دیا. باقی آپ لوگ ٹرائی کریں, اس پر کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے. آپ جب 1 سے 2 لاٹ نکالیں گے تو آپ کو پھر خود بہت, اور یہ خاص کر جو فری اربن ایریا ہے, یعنی وہ علاقے جدھر مطلب ایک زمین اویلیبل نہیں ہے. اکثر ہم عید پہ دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس اینیمل ہوتے ہیں, اسمال رومنٹ ہوتے ہیں, لوگوں نے گھر میں پرندے پالے ہوتے ہیں, مرغیاں پالی ہوتی ہیں, ریبٹس ہوتے ہیں, بہت سارے پیٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے. آپ بے شک کسی سٹی بھی ہو, کسی بھی جگہ ہو, تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کس علاقے کے لیے سوٹیبل ہے اور کس سیزن کے لیے. یہ تمام علاقوں کے لیے, تمام سیزن کے لیے بالکل سوٹیبل ہے. آپ تھوڑا سا سیڈ لیں, اگر آپ ویسے بھی گھر میں کسی برتن میں بھی ڈالیں اور اس کو تھوڑا پانی دے دیں تو چند دنوں بعد اگ جائے گا. یہی ٹیکنالوجی ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس ڈیٹیل معلومات فراہم کرنے کا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن میں اپنے ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ اور کون سے ایسے سیڈز ہیں جن کو کسان یا جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ کاشت کر کے وہ ہائیڈروپونک فوڈر جو ہے وہ اپنے گھروں میں ایزیلی گرو کر سکتے ہیں. ان جو سیڈ ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا. میں نے آپ کو بتا دیا, سیڈ ہم نے بہت سارے ٹرائی کیے ہیں. مکئی کا بھی ٹرائی کیا ہے, گندم کا ٹرائی کیا ہے, بہت سارے جو سارگم, ملٹ, باجرہ جسے ہم کہتے ہیں,
ज्वार का ट्राई किया है, लेकिन जो हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो इन्हीं 2 क्रॉप के आए हैं। बार्ले, जिसको हम कहते हैं जौ जिसका हम लोग वैसे देसी दलिया भी बनाते हैं, जौ, ठीक है। और दूसरा है ओट, जिसको हम जोंधरी कहते हैं, कुछ लोग जोंधरा कहते हैं, कुछ लोग जई कहते हैं, ओट, ठीक है। ये 2 सबसे बेस्ट है जो मैं रेकमेंड करता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास है ये ओट का है, ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने डिटेल के साथ तफसीलात शेयर की हाइड्रोपोनिक फॉडर के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को ये तमाम तर मालूमात पसंद आई होंगी। मज़ीद भी हाइड्रोपोनिक फॉडर के हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चन हों या मज़ीद आप मालूमात हासिल करना चाहते हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको डॉक्टर सजाद से रब्ता करके उन तमाम सवालों के जवाब फराहम किए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।